Yan guys, tignan nyo. Ayan. Yan. Lagay nyo dito. Pagkalagay nyo, ito. Tuntukin nyo ganyan. Tignan, oh, nagpawarod. Yan. Wala pa din. Sige lang. Tuntok-tuntukin nyo lang, ganyan. Oh. Power on yan. Kita nyo? Oh. Yan nyo. Oh. Wala na. Oh. Diba? Napaka-basic. Diba? Oh, ayos na. Ayos na. Yan oh. Oh, hindi ko pinipindot yung ano ya. Oh. Tingnan nyo guys ha. Ganyan katibay ang Samsung. Oh, oh, di ba? Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ano, oh, oh, smooth pa rin. Oh, oh, smooth. Oh. Oh, oh. Starting, oh. Di ba? Napaka-basic. Kaya kung may cellphone kayo diyan naguba, paayos niyo lang sa akin. Basic lang 'yan. Okay na yan. Okay na, di ba? Oh, smooth na siya, guys. Smooth na siya. Di ba? Smooth na. Oh, smooth oh. Oh. Oh, walang kalaglag. Oh, 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 smooth. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, smooth. Oh.